ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କଭରେଜ କରିବା ଏଡ୍ରେସିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ TLM ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ TLM କୁ ଆମେ କେମିତିକା ୟୁଜ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ TLM ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏବଂ କରିକୁଲମରେ ଆମେ କେମିତିକା କେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତିକା ୱେରେ ଆମେ ଡିଲ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି TLM କହିଲେ କ'ଣ। बेले बेले तो परीक्षार आपको TLM रो जस्ट फुल फॉर्म भी आपको पचारिबो। तो TLM रो फुल फॉर्म आम जाचे टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ता माने कौन कहल, ता माने होची पाठ पढ़ेवा समय रे आमे जो सबू जिनस को नहीं पढ़े थाउ ना ताकू ही आमर कहा जाए टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोली आमर कहा जाए। आउ याकू आमे टीचिंग एड बोली मध्य आमे कहि थाउ टीचिंग एड। ठीक अछि, टीचिंग एड बोली मध्य आमे कहि थाउ। एबे प्रश्न आसुची सर आमे तो डायरेक्टली बही देखिकी भी पिलां को पढ़ाई परिबा, तो TLM को यूज करिकी पढ़ेले बेनिफिट्स कौन। देखंतु आपण जदि नॉर्मली एमिति बही देखि देखि पढ़ेबे ना देन चांसेस कौन अछि कहले किछि पिला माने बुझी पारिबे, किछि पिला माने हुए तो बुझी न पारंती। बट जदि आपण चाहुचंती जे सबु पिला माने आपणकर बुझंतु एवं सबु पिलांकर लर्निंग हो देन बा सबु पिला माने इजीली बुझी पारंतु देन आपणकु TLM व्यवहार करिकी पढ़ेले सबुटु बेस्ट हबो। ठीक अछि, तो एबे TLM आपणकर केते प्रकार ना TLM प्रकार हमर होउची देखो गोटे होउची हमर ऑडियो एड्स। ठीक अछि, गोटे होउची आपणकर वीडियो एड्स, गोटे होउची आपणकर ऑडियो वीडियो एड्स। एबे आउ गोटे होउची आपणकर कोन ना साइकोमोटिव एड्स। ठीक अछि, तो ऑडियो एड्स कहिले कोन जोटा को पिला माने खाली सुनी सुनी सिखंती ना ताकू हमर कोन बोली कहा जाय ना ऑडियो एड्स बोली कहा जाय। जेमिति आपणकर रेडियो हे गला, टेप रेकॉर्डर हे गला, एगुडा को पिला माने सुनी सुनी सिखंती ना तेनु करे ताकू हमर ऑडियो एड बोली कहा जाय। सेमिति वीडियो एड कहिले कोन जोटा को पिला माने खाली देखि देखि सिखंती, जेमिति मैप हे गला, ग्लोब हे गला। ठीक अछि, एगुडा मॉडल हे गला, एगुडा खाली देखि हुए ना तेनु करे सेगुडा होची आपणकर वीडियो एड। आउ ऑडियो वीडियो कहिले कोन जोटा को सुनी भी हबो आउ देखि भी हबो ताकू आमे ऑडियो वीडियो एड बोली आमे कहि थाउ। जेमिति कि आपणकर कंप्यूटर आपणकर हे गला किंबा आपण कहि पारंती आपणकर एपीडियोस्कोप हे गला, प्रोजेक्टर हे गला, एगुडा सब सुनी भी हुए देखि भी हुए ना। फिल्म स्ट्रिप हे गला, सुनी भी हुए देखि भी हुए। तो जोटा को सुनी भी हबो आउ देखि भी हबो ना ताकू आमे कोन बोली कहि थाउ ऑडियो वीडियो एड बोली आमे कहि थाउ। आउ साइकोमोटिव कहिले जोटा को आमे प्रैक्टिकली निजे निजे करि थाउ, जोटा को आपण निजे निजे करंती ना ताकू हमर कोन बोली कहा जाय ना साइकोमोटिव एड बा क्रियाशील बोली कहा जाय। एबे ए जो ऑडियो वीडियो एड ना पुणी दुई प्रकार अछि, गोटे होची आपणकर प्रोजेक्टेड एड आ गोटे होची आपणकर नॉन प्रोजेक्टेड। ठीक अछि, प्रोजेक्टेड कहिले कोन जोटा को आपण परदारे देखै पारिबे ना, जेमिति आपणकर कंप्यूटर एपीडियोस्कोप प्रोजेक्टर जोटा को आपण परदारे देखै पारिबे ताकू कोन बोली कहा जाय ना प्रोजेक्टेड बोली आपणकर कहा जाय। आउ जोटा को आपण परदारे देखै पारिबे नाही ताकू कोन बोली कहा जाय ना नॉन प्रोजेक्टेड एड बोली कहा जाय। ठीक अछि, तो परदारे देखै पारिले प्रोजेक्टेड, परदारे देखै न पारिले नॉन प्रोजेक्टेड। जेमिति आपणकर मैप ग्लोब एगुडा होची नॉन प्रोजेक्टेड, बट कंप्यूटर एपीडियोस्कोप सेगुडा होची आपणकर प्रोजेक्टेड। ठीक अछि, ताले हमें TLM व्यवहार करिबा। ठीक अछि, तो TLM जो हमें व्यवहार करिबा ना काहेकि व्यवहार करिबा आपण जानि गले या द्वारा कोनोसी भी जिंस को पिला माने इजीली बुझी पारंती तेनु करी हमें TLM व्यवहार करिबा। ठीक अछि, बुझी गले किछि असुविधा नै। एबे नेक्स्ट आपणकर कहिछि यूजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर, पिलांकु नै कि हमें कोन कोन सब करिबा। देखंतु आमे शिक्षक आकारे कोन करिबा ना। ठीक अछि, आगो क्लासरूम को केमिति मैनेजमेंट करा जिवो ता संपर्क रे पढिबा। तो आमे क्लासरूम सर्वदा केमिति करिबा कहिले आपणकर लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करिबा,
ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାयରନମେଣ୍ଟ ଭଲ ଥିବ ନା ସେତେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ହବ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଦେନ୍ କ'ଣ ପିଲା ଲର୍ନ କରିବ ଠିକ୍ ସେ? କରିବନି ନା। ତେଣୁକରି ଆମର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ସେତେ ଭଲ ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେ ଭଲ ହବ ନା ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା, ବୁଝିଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ TLM କ'ଣ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କେମିତିକା ଆମେ ମେନଲି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଢ଼େଇ ପାରିବା। ଆଇଦର ଆମେ ଏକା ଏକା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ନହେଲେ ଗ୍ରୁପରେ ପଢ଼େଇବା। ତ ଶିକ୍ଷକ ଆକାରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ସର୍ବଦା ବୋଥ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଏତେ ପସିବୁଲ ନୁହେଁ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ଏକା ଏକା ରହିଯିବ। ବଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହବ ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗ୍ରୁପ କଲେ ଏବେ କ'ଣ ହବ ନା, ଧରା ଯୋଉଟା ABCD ଇଏ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କହିଲେ, ଏ ୟା ଠାରୁ ଶିଖିଲା, ଏ ୟା ଠାରୁ ଶିଖିଲା, ଏ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଶିଖିପାରିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ଉଛେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ହିଁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନା CAL ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ CAL, ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଡେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହିବେ ବା ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି କହିବେ। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା BF ସ୍କିନର ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପିଲାର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ। ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଆକାରରେ କ'ଣ କରିବା? ପିଲାକୁ କ'ଣ କରିବା? ପିଲାକୁ ଆମେ ପିଲା ସହିତ କଥା ହେବା, କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କଲେ ସିନା ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆମକୁ ସେୟାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ପିଲାର ୱାର୍କକୁ ଆମେ ମନିଟର କରିବା, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ମନିଟର କରିବା ଏବଂ ପିଲାର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ଠିକ୍ କରୁଛି ନା ଭୁଲ କରୁଛି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବା ଦେନ୍ ସେତେ ଅଧିକ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଜନକ କିଏ? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, କାର୍ଲ ରଜର୍ସ। କାର୍ଲ ରଜର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଜନକ। ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ପଢ଼େଇବେ ନା ଗ୍ରୁପରେ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ଗ୍ରୁପରେ ପଢ଼େଇଲେ କ'ଣ ହବ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଶିଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଅପରେସନ୍ ରହିବ, କୋଲାବୋରେସନ୍ ରହିବ। କୋଅପରେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ? କୋଅପରେସନ୍ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଟା ହୁଏ ନା ତାକୁ ଆମେ କୋଅପରେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ କୋଲାବୋରେସନ୍ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ନା ତାକୁ ଆମେ କୋଲାବୋରେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗ୍ରୁପ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ହୋମୋଜେନିୟସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହେଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍। ତ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କରିବା? ସର୍ବଦା ହେଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ କରିବା। ହୋମୋଜେନିୟସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆପଣ ଏକା ଟାଇପର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗ୍ରୁପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏକା ଟାଇପର ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପୁରାପୁରି ସମାନ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ ହୋମୋଜେନିୟସ୍ ବୋଲି କହିବା। ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ କହିଲ? ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ସିଏ ଖାଲି ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଲସ୍ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶି ପାରିବେନି, ଆଉ ସେମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଇ ରହିଯିବେ, ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ବଟ୍ ହେଟ୍ରୋଜେନିୟସରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଯେହେତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ ନା, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଖିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ତିଆରି କରିବା, କେମିତି କରିବା ନା ହେଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ କରିବା, ହୋମୋଜେନିୟସ୍ ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ଗ୍ରୁପିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଗ୍ରୁପ ଯେତେବେଳେ କରିବା କେମିତି କରିବା? ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନେଇକି କରିବା ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ କହିବେ ସାର୍ ଆମେ ମୋ ଚଏସ୍ରେ ମୁଁ ସାର୍ ୟାକୁ କରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରିବା ନା ହେଟ୍ରୋଜେନିୟସ୍ କରିବା, ରେଣ୍ଡମଲି 1 2 3 4 କରିଦେବା, ଯିଏ ଯୋଉଠି ରହିଲା। ତେବେ ସିନା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି କରିପାରିବେ, ତେବେ ସିନା ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଶିଖିପାରିବେ। ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ମୋଟୋ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରୁପ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରେ ଯେ ହ୍ୱାଟ ସୁଡ୍ ବି ଦ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ 4 ରୁ 6 ଜଣ ରହିଲେ ଭଲ, ବଟ୍ 15 ଜଣିଆ 20 ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପ କଲେ ଅସୁବିଧା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା, ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଡର ଥିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବଜର୍ଭ ଠିକ୍ସେ ନ କରିବେ ନା ଦେନ୍ ଅବଜର୍ଭ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ନ କଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲେ?
ग्रुप लर्निंग आपणकर केमिति करिवे एबे देखिबे क्लासरूम आपणकर मोनोलिंगुअल भी ही पारे किंबा आपणकर बाइलिंगुअल भी ही पारे बट मल्टीलिंगुअल भी ही पारे ठीक अछि तो आपण जानिछंती ना केते समय आपण पढेइबे आपण एया जानिछंती जे प्राइमरी कहिले कोन प्राइमरी कहिले क्लास 1 रु 5 को बुझाए अपर प्राइमरी कहिले कोन क्लास 6 रु 8 को बुझाए प्राइमरी स्कूल रे वर्ष को केते दिन आमे पढेबा मिनिमम 200 दिन पढेबा अपर प्राइमरी रे मिनिमम 220 दिन पढेबा प्राइमरी रे आमे केते घंटा पढेबा मिनिमम 800 घंटा पढेबा वर्ष को आउ अपर प्राइमरी रे मिनिमम 1000 घंटा आपणकर पढेबा प्राइमरी स्कूल रे शिक्षक आउ शिक्षार्थी को रेशियो केते 1:30 माने 30 टा पिलार जने शिक्षक अपर प्राइमरी रे 1:35 माने 35 टा पिलारे आपणकर जने शिक्षक आउ प्राइमरी आउ अपर प्राइमरी को ऐड कर देले कोन हे जिवो ना एलिमेंटरी क्लास 1 रु 8 को आमे कोन बोली कहि थाउ ना एलिमेंटरी बोली कहि थाउ एबे बेले बेले परीक्षा रे पचारे जे वीकली आमे केते घंटा पढेबा तो वीकली आमे 45 घंटा पढेइ थाउ ठीक अछि तो आमे शिक्षक आकारे कोन करबा ना क्लासरूम को देखंतु मैनेजमेंट भी करबा उचित देखुचंती एटा मु आपन कहली जोटा आपन करो माने टाइम टाको आपन करो मैनेज करबार अछि आपन को तो गोटे पीरियड आपन को 45 मिनिट रो मिलिबो से 45 मिनिट भितरे ही जेमिति आपन क्लास टाको आपन कंप्लीट करिवे ठीक अछि हैला जते बेले आपन पढेइबे ना पूरा पूरी क्लियरली आपन कहिबे ठीक अछि पॉइंट टू पॉइंट कहिबे ठीक अछि क्लासरूम को आपन ठीक से मैनेज करिवे जेमिति पिला माने एपट सेपटे पळेइबेनी ठीक अछि क्लास को ट्राई करिवे जते इजीली जल्दी आपन स्टार्ट करिवे ठीक अछि एवं पिला मानु को आपन एनकरेज करिवे सेमिति जते बेले आपन पिला को पढेइबे ना ता पूर्वरु किछि एक्टिविटी करंत जेमिति आपन गप कहिबे किबा खेल करिवे हेले से माने पाठ पढा आडकू आकर्षित आपनकर हेबे ठीक अछि एवं मूड चेक करिवे पिला मानकर पाठ पढारे मूड अछि कि नै जदि पिलांकर पाठ पढारे मूड नाही देन गोटे गीत गाई दियंतु किबा खेल करि दियंतु देखिबे पिलांकर मूड हबो सेमिति जदि पिला माने पार्टी करूछन्ते ना देन से पार्टी को आपण चुप करिया पई ट्राई करिवे केमति चुप करिवे सिंपल मो किछि नै आपण गोटे गप गप कहि दियंतु चुप हे जिवे ठीक अछि चेक करिवे जे क्लासरूम रो फर्नीचर ठीक से अछि कि नै स्पेस आपणकर अछि कि नै सब बेसिक जिंस गुडा जो गुडा कि आपण चेक करिवा निहाती आपणकर दरकार ठीक अछि तो टीएलएम संपर्क रे आपण जो टीएलएम सब कोठी रखिबे भलो भाबरे आपण स्टोर करिके रखिबे जे काहे कि ना बारंबार बारंबार तो आपण तयारी करनुथिबे थरे तयारी करे देले भलो हो ठीक अछि बुझी गले तो टीएलएम कॉर्नर भी आपणकर स्कूल्स मानकर वर्तमान रहुची जोटी कि टीएलएम गुडा को आपणकर रखा जाय एबे आपण जो पिला मानकू बढ़ेइबे ना पढेइबे एमिति एका संगरे समस्त को एमिति बसई पारिबे नले आपण ग्रुप करिकी बसैबे ग्रुप करिकी बसेले भलो एमिति यू आकारे बसैबे आ एठी आपण थिबे हेले सब पिला गुडा आपण को ही चाहिथिबे नले कि आपणकर सलमान खान को देखुथिबो कि बॉबी देओल को देखुथिबो हेले असुविधा ठीक अछि बुझी गले एबे देखंतु आमे केमिति वे रे पिला को मोटिवेट करिबा केमिति वे रे मोटिवेट करिबा किछि नै पिला मानकू इन्वॉल्वमेंट करेबा पिला मानकू सेल्फ इवैल्यूएशन करा करेबा बेले बेले रिवार्ड मध्य हमें देबा ठीक अछि पिला मानकू रो एनवायरनमेंट ठीक से करिबा क्रिएटिविटी करेबा गुटे प्रॉब्लम टाकू से माने मल्टीपल वे रे आपनकर सॉल्व करिया पई देबा तेबे सिना भलो हो ठीक अछि बुझी पारुचंती एबे नेक्स्ट आपनकर ताले पिला माने इनडिसिप्लिन काहे की होंती जदि आपण ठीक से मैनेजमेंट करि पारिबेनी देन पिला माने ऑब्वियसली आपनकर इनडिसिप्लिन आपनकर हेबे ही ना ठीक अछि नेक्स्ट कोन अछि ना एडॉप्ट ताले गुटे होची मोनोग्रेड आ गुटे मल्टीग्रेड देखंतु मोनोग्रेड कहिले कोन ना मोनो माने आपनकर सिंगल ना मोनोग्रेड आपनकर कहिले कोन ना धरा जाऊ आपनको सफिशिएंट टीचर अछंती तो क्लास 1 को आपण गले क्लास 1 रे पढेइले क्लास 2 रे क्लास 2 पिला पढेइले क्लास 3 रे क्लास 3 पिला तो जदि आपणकर गुटे गुटे क्लासरूम रे जणे जणे टीचर जिबे आ तांकर पढिबे ताको आपणकर कहा जिवो मोनोग्रेड बोली कहा जिवो बट धरा जाऊ आपणको स्कूल रे शिक्षक नाहांती तो आपण तो गुटे गुटे क्लासरूम रे पढेइ पारिबेनी कोन करिवे आपण सबु पिला माननकु ना गोटिए रूम रे बसई दियंती क्लास 1 रो पिला क्लास 2 रो पिला क्लास 3 रो पिला आउ वर्तमान याकू पढेले थरे याकू थरे याकू थरे याकू कहा जे मल्टीग्रेड ठीक अछि
गोटे क्लासरूम रे समस्त को बसैबे आउ पढ़ेबे मल्टीग्रेड बुझी पारुछंती हैला सेमिति मोनोलिंगुअल आउ मल्टीलिंगुअल कहिले कोन मोनोलिंगुअल माने जो माने खाली गोटे लैंग्वेज रे सिखंती ताकू मोनोलिंगुअल बोली कहा जाय बट वर्तमान आमे कोन करूछे मल्टीलिंगुअल उपरे अधिक गुरुत्व दउछे एमएलई माने मल्टी लिंगुअल एजुकेशन आमे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन उपरे गुरुत्व दउछे एटा केबे आसिला ना 2007 2008 रे आसिला सेठी कोन कुहा गला जेते बेले भी पिलांको आमे पढेबा ना गोटिएरु अधिक भाषा रे पढेबा गोटिएरु अधिक भाषा रे पढेले कोन हबो देखंतु आपनकु ओडिया रे पढिया पई भल लागुची सेमिति जो माने सांताळी किबा आपनकर मुंडा थिबे तांकु तांको भाषा रे पढिया पई भल लागिवो तेन करी आमे तांकु तांको भाषा रे पढेबा हेले तांकर पढिया पई आग्रह आसीबो आ जदि आमे सेमिति वे रे न पढेबा देन आग्रह आसीबो ही नै तेणु करी आमे मल्टीलिंगुअल एजुकेशन उपरे अधिकरु अधिक गुरुत्व देबा एवं स्पेशल नीड कहले कोन किछि किछि पिला माने पछुआ वर्गर भी थाई पारंती किंबा दिव्यांग माने भी थिबे तो तांकु आमे अधिकरु अधिक फैसिलिटीज देबा जेमि धरा जाऊ गुटे पिलाटा चाली पारे नाही तो आमे कोन करिबा ताकु पई किछि व्हील चेयर रो व्यवस्था करि देबा किंबा तांकु तळपटे मेनली आमे तळपटे क्लासरूम कले भलो होबो ना से इजीली जीवा आसवा करि पारिबो राइट किंबा जो माने आपनकर जो आपण कहि पारंती जो मानकर परिवार रु केही भी फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट जो मानकर परिवार रु केही भी पढ़ी न थांती से प्रथम थर पई पढ़िया पई आसंती तांको मोटिवेट करिबा कहिबा जे पछुआ वर्गर हलो तो कोन हेलो तुमे माने भी बहुत आकु जाई पारिबो एमिति मोटिवेट करिबा जेते अधिक आपण मोटिवेट करिवे सेते अधिक से आपनकर आकु आकु आपनकर जीवो ठीक अछि तो टीएलएम सब केमिति हेबा उचित कहंतु टीएलएम सब सर्वदा एट्रैक्टिव हेबो जेते एट्रैक्टिव हेबो ना सेते अधिक पिला माने पढ़िया पई तांकर आग्रह आसीबो सेमिति फेमिलारिटी रहइबो माने एमिति नुहे जे आपण जोटा तयारी करिवे सेटा पिलाटा बुझी ही पारु नथिबो ठीक अछि यूनिक वे रे हेतिबो जेते अधिक सेमिति आपण टीएलएम गुडा को जेमिति मल्टीपल वे रे आपण यूज करि पारुथिबे ठीक अछि आउ इजीली जेमिति आउ अधिक दामी भी हे नथिबो अधिक दामी हेले आपण केमिति तयारी करिवे बुझा पडुची तेणु करी आपण टीएलएम को सेमितिका वे रे करिवे तो टाइप्स ऑफ टीएलएम आमे टाइप्स पढिले ऑलरेडी ठीक अछि पढ़ले ना ऑलरेडी ऑडियो एड्स वीडियो एड्स एगुडा आपण को देखिथिबे ना स्कूल मान करे एमिति का आपण माने टीएलएम को यूज करि थांती ऑडियो वीडियो देन आपण को साइकोमोटिव देखंतु ऑडियो कहले कोन जोटा खाली पिला माने सुनी सुनी सिखंती रेडियो सीडी प्लेयर कैसेट एगुडा वीडियो कहले जोटा खाली देखंती चार्ट पिक्चर ब्लैक बोर्ड मॉडल फिल्म स्ट्रिप ऑडियो वीडियो कहले देखि भी हुए सुनी भी हुए टेलीविजन हे गला आपणकर देन एपीडियोस्कोप हे गला तापरे प्रोजेक्टेड पुनी नॉन प्रोजेक्टेड पढिले प्रोजेक्टेड कहले जोटा को आपण परदा रे देखै पारिबे जेमिति मूवी एपीडियोस्कोप देन प्रोजेक्टर एगुडा नॉन प्रोजेक्टेड जोगुडा आपण परदा रे देखै पारिबेनी जेमि चौक हे गला बुलेटिन बोर्ड हे गला फोटोग्राफ पोस्टर एगुडा आउ एक्सपेरिमेंटल एड कहले जोटा आपणकर फील्ड ट्रिप बेले बेले आपण पिला मानकू फील्ड ट्रिप रे नै कि जानते ना टूर रे ए सब एक्सपेरिमेंटल काहे कि ना पिला माने प्रैक्टिकली आपणकर करिया पई जानती आ वर्तमान तो हमें आईसीटी ऊपर गुरुत्व दउछे आईसीटी रो फुल फॉर्म कोन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऊपर गुरुत्व दउछे माने पिला मानकू ऑनलाइन माध्यम रे पढौछे जेते अधिक पिला माने आपणकर ऑनलाइन माध्यम रे पढिबे ना तांकर लर्निंग सेते अधिक होबो राइट तेणु करी आमे ऑनलाइन माध्यम रे पिला मानकू वर्तमान पढौछे ठीक अछि तो आमे केमितिका वे रे देखंतु नो टीएलएम और इनएडिक्वेट टीएलएम देखंतु जदि आपण बिना टीएलएम रे पढेबे देन प्रॉब्लम होबो ना पिलाटे देखंतु बिना टीएलएम रे बुझी पारिबो बट टीएलएम को व्यवहार करिकि पढेले ना पिलारो मैक्सिमम लर्निंग हे पारिबो मैक्सिमम सेंस ऑर्गन आपणकर यूज हे पारिबो बेले बेले पचारिबो हु शुड प्रिपेयर द टीएलएम टीएलएम की तयारी करंते शिक्षक करिवे दरकार पड़िले शिक्षक आ शिक्षार्थी उभय आपणकर मिसिकी आपणकर करि पारिबे ठीक अछि बुझा पड़ुछि किछि असुविधा नै तो टीएलएम काहे की व्यवहार करिबा ता संपर्क रे हम बुझिले मोनोग्रेड कोन मल्टीग्रेड कोन बुझी पाले आपण मोनोग्रेड माने कोन जो जदि आपणकर शिक्षक सफिशिएंट अछंती देन तो आपण गुटे गुटे क्लासरूम रे पढै पारिबे बट शिक्षक नाहंती देन तो ऑब्वियसली आपण सब पिला माननकू गोटे जगह रे बसै कि आपण पढैबे ना ताकू ही तो मल्टीग्रेड बोली आपणकर कहा जाय
ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସିଟି କିମ୍ବା ବିଏଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ନେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋନୋ ଗ୍ରେଡ୍ ବି ପଢ଼ାଯାଏ, ମଲ୍ଟି ଗ୍ରେଡ୍ ବି, କାହିଁକି ନା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ ସେଇଠି ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ କି ନଥିବେ, ରାଇଟ୍? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ତ ମୋନୋ ଗ୍ରେଡ୍ କରିବେ, नो प्रॉब्लम। ବଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ନା। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବ ଯେ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି କମ୍ ଥିବେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିବେ, ଦେନ୍ ସେଇଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ ପିଲା ବହୁତ ଥିବେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ, ସେଇଟା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ପନ୍ଥା, ତ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ପଦ୍ଧତି ଆଉ ପନ୍ଥାକୁ ଏଡ୍ କରିକି ପଢ଼େଇବେ। କରିକୁଲାର କ'ଣ ଆଉ କୋ କରିକୁଲାର କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କରିକୁଲାର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯୋଉଟା ପାଠ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍, ଯେମିତି ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ଏଗୁଡ଼ା ପାଠ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍। ତ ଯୋଉଟା ବି ପାଠ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କରିକୁଲାର। ଆଉ ଯୋଉଟା ପାଠ ବାଦ ଯେମିତି ଖେଳ କୁଦ, ନାଚ, ଗୀତ, ସେଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋ କରିକୁଲାର। ପାଠ ବାଦ ଯାହା ବି ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋ କରିକୁଲାର, ଠିକ୍ ଅଛି? ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ପ୍ଲାନ୍ କରୁନା। ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ହଉଛି ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍, ଗୋଟେ ହଉଛି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏତିକି ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହବ, ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଏତିକି ଏତିକି ଘଣ୍ଟା, ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍। ବଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଟପିକରେ ଏତିକିଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ଏଇ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଦିଆଯିବ, ଏଇଟା ୟୁନିଟ୍ ପ୍ଲାନ୍। ବଟ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ନା, ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍କୁ ତ ଯିବେ ନା, ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରନ୍ତି ନା ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ବୁଝା ପଡୁଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ଏଥିରେ ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ପାର୍ଟ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କିଛି ନାଚ, ଗୀତ, ଖେଳ କୁଦ କରେଇଲେ, କିମ୍ବା କିଛି ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଯିବ। ଏବେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଯିବ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଯିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ତ ଆପଣ ଅବଭିୟସଲି ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସେସମେଣ୍ଟ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ଆପଣଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ପଚାରିବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରି ଟିଚିଂ ପଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଥରେ କରିବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି? ପ୍ରି ଟିଚିଂ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଟିଚିଂ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଟିଚିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି? ହେଲା? ବୁଝିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜାଣିଗଲେ? ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଜିନିଷ, ଠିକ୍ ଅଛି?